अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है पहला, वो तस्बीह नमाज है, सलातुत तस्बीह। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए चचा जान अब्बास, क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? क्या आपको कुछ अता ना करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं? 3 मरतबा एक ही बात। चचा जान अब्बास, क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? क्या आपको कुछ अनायत ना करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं? क्या मैं आपको 10 अच्छी खसलतों वाला ना बना दूं कि ये जब आप ये अमल करें तो अल्लाह दुल जलाल आपके अगले पिछले नए पुराने अनजाने में और जानबूझकर किए गए तमाम छोटे बड़े पोशीदा और ज़ाहिर गुनाह माफ़ फरमा दे। वो 10 खसलतें ये हैं, आप 4 रकत नफल इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़े। जब आप इस किरात से फारिग हो जाएं तो क़याम ही की हालत में ये कलमात 15 बार पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू में जाएं, तस्बीहाते रुकू से फारिग होकर रुकू में इन्हीं कलमात को 10 बार दोहराएं। कितनी मरतबा हो गया? 15 मरतबा और 10 मरतबा, 25 मरतबा। अब आप गिनते जाइएगा। आप लोगों को मैंने एक और चीज़ आप लोगों के सामने रख दी है, आप लोग एक्टिव रहेंगे। कितनी मरतबा हो गया? 25 मरतबा। फिर आप रुकू से उठ जाएं और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कह लिया आप लोगों ने, फारिग हो गए। फिर 10 बार यही कलमात दोबारा पढ़े। कितनी मरतबा हो गए? 25 और 10 35। ठीक हो गया। फिर सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीहात और दुआएं पढ़ने के बाद यही कलमात दोबारा पढ़े। काउंट कर लें कितनी मरतबा हो गई यही कलमात? 45। फिर सजदे से उठ जाएं और जो 2 सजदों के दरमियान की दुआएं हैं, यानी कि जलसे में जो दुआएं हैं, वो पढ़ ले और 10 बार यही कलमात दोहराएं। कितनी मरतबा हो गया? 55। फिर दूसरे सजदे में जाएं, फिर सजदे की तरफ यानी कि सजदे की तस्बीहात पढ़ें, फिर 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ें, यही कलमात दोहराएं। 65। फिर सजदे से सर उठाएं और जलसा इस्तराहत में कुछ और पढ़े बगैर 10 बार इस तस्बीह को दोहराएं। यानी खड़े होने से पहले इस तस्बीह को आपने 10 बार दोहराना है। 75 टाइम्स हो गया, पूरा हो गया। यूं एक रकत में कुल 75 तस्बीहात हो जाएंगी। इसी तरह चारों रकात में ये अमल दोहराएं। अगर आप ताकत रखते हों तो नमाज तस्बीह रोज़ाना 1 बार पढ़े। अगर आप ऐसा ना कर सकते हों तो हर जुमे में 1 बार पढ़े। ये भी ना कर सकते हों तो हर महीने 1 बार पढ़ें। ये भी ना कर सकें तो साल में 1 बार। अगर आप साल में भी 1 बार ऐसा ना कर सकते हों तो ज़िंदगी में 1 बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं कि जिसको मैंने स्टार्ट किया था और वो मैंने कंप्लीट किए हैं। आगे हाफिज़ इब्न हिजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस तिरक की बिना पर हसन दर्जे की है। शेख अलबानी फरमाते हैं कि इमाम हाकिम और हाफिज़ ज़हबी ने इस हदीस की तक़वियत की तरफ इशारा किया है और ये हक है क्योंकि इसके बहुत से तुरुक हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों के सामने ये हदीस मैंने रखी है। सुनन अबी दाऊद बाब सलातुत तस्बीह
حدیث نمبر 1297 سند حسن، سنن نبی ماجہ حدیث نمبر 1386. ٹھیک ہے، تو جو اس کا جو ہے وہ باب ہے وہ بھی فی صلاۃ التسبیح ہے. امام ابن خزیمہ نے حدیث 1216 میں، اسی طرح امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں 318/1 میں، اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے. یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اس کی ترغیب دی ہے. لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے. اور یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پر تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہے کہ جی اس سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے تو یہی ایک پڑھ لیں. لہٰذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے اور فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا جی آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ حدیث رکھی جس میں یہ ساری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی. نماز تسبیح میں ایک نوٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں. نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے. نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے. کوئی دعا ہوگی جو نماز تسبیح کے بعد کوئی پڑھتے ہوں گے لوگ، تو وہ جو ہے وہ سخت ضعیف ہے کہ اس کے بعد کوئی دعا جو ہے وہ ساتھ شامل نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ نماز تسبیح کا طریقہ کار، اور اس کے علاوہ پوری نماز تسبیح میں آپ 300 مرتبہ یعنی کہ 300 ٹائمز یہ تسبیح، یہ کلمات جو آپ لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ 300 مرتبہ پڑھنے ہیں اور ایک رکعت میں آپ کے 75 ٹائمز ہونے چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کوئی کوسچن ہو اس حوالے سے تو ضرور کیجیے.